Nice. Yan. May buntag mga iksunan. Samahan kita sa nakitagan na kung ka na to sa Ginoo na kasindante kita sa iya. Diri sa buntag na sa lang ko. Sa pagsunod maganto kita sa Ginoo. Kung sa pagsunod, ginawa mo kita na lumutin ng parang sa pagkanda sa totoong anong malaan. At lang mo. Ito ang pagkabasahan ng napuno ka mga subok sa Ginoon na mabasa sa Exodus 20, 3 hanggang 17.
Dili ka magbatuhon og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga dilino. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atual sa itaas sa langit kung dinhi sa ilalom sa yuta. Kung saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukmo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kaya ako sa iyo ba nga imong Diyos, mao ang Diyos nga habuguan, nga nagadawaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumog kanako. Og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulo alang sa linibukan nila nga nahigugma kanako. Og nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Diyos sa paspala. Kaya sa Jehova dili mag-isip nga walay sala niya itong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw nga ipapahulay alang ka Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong lumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kaya sa unang kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaan niini, ug may pahulay sa ikapito kaadlaw. Busag panalanginan ni Jehova nga ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og bakak-batok sa imong isig ka tawo. Dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig ka tawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig ka tawo. Manahod kita ng Kristo. Lord, magpasalamat kami sa adlaw yung mga taga na karon Lord. Ikaw ang mong gisimba sa mata kanunay. Ikaw ang balaan na mong kinalagaran, Lord. Lord, magpasalamat kami sa mga pag-amping nimo kanunay sa among Lord sa among biyahe karon. Sa among biyahe, Lord, na sa among vacation, Lord. Magpasalamat kami, Lord, kay inyong safety, kinapalit kami nimo, Lord, sa mga mataw sa katalagman nga nakapangtaw sa among kinamahal, Lord. Lord, magpasalamat kami sa tanan, Lord, o Lord. I-guide kami karon Lord sa mga pagsimba karon kanimo Lord na eksakto Lord o matagaan Lord ang amo ang kalag Lord na matagaan og words of God Lord o Lord paghatagi o kaalam mo dumala karon kanamo Lord na si Brother Jody Lord aron sa mga mga kasuguan ni Lord na iyahang iwali ka mo Lord. Lord, i-bless kami kanunay o di lang sa ama Lord, tanan sa among pamilya Lord o Church of God sa Pagday Lord. O Lord, magpasalamat kami sa mga kanunay. In Jesus' name we pray. Amen. Support mo proceed sa Bible study. Ako ngayon si Mr. Gaga sa spiritual. Abi na mo mag-sing pa sa Jordan. Mag-sing pa sa Jordan. Tama dahil. Sing pa the blessed things. Pag-huwag mag-sing pa Jordan. Special song ba sa mga? Action song sa Jordan, no? Sa'yo mo yung action song. Thanks, Mata. Yung ganyan mana. Ako pa ito.
the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give Thank you din. O sa susunod si Sister Gaga sa Yaha Inspiration to. Lingkod te, lingkod. Sino may octopus? May buntag sa tanan. May buntag sa nananaw sa atong live, no? Ano lang. 1 hour. 1 hour, ni. Ang inspirational talk nga kung mahatag karong adlaw mamakita sa Psalms 136 verse 1. O paghatag og mga pasalamat kang Yuba kay siya maayuman, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapatayon sa walay katapusan. So na kuan ko siya sa pagkuan ko sa kong anak sa iyang kanta nga pagpasalamat kita no sa kanunay sa mga blessing nga gihatag sa to. Alam na diri karon nga o adamhan nakaanhita og Vietnam. Nga wala gid mi ka kuan nga ingan kaning matagaan mi pamor sa Ginoo. Kanin mi diri ilap mo dai. Hindi maday ni dai. Pero daghan gyud salamat nung nga nakita nato ang creation sa Ginoo diri sa Vietnam nga na-amaze kita sa mga kanindot nga gihatag sa Ginoo.
O sa tanang panahon na to ay yung pasalamatan. Mao, amen. Hirap mo din. Hirap si Lola. Hirap si Lola na eh. Si Lola ba yung sunod? Lula sunod. Ah, si Lula rin sunod ano. Maro si na ako ang kuan. Kini inspirational Lakang mo talk. niyo si ate. Small talk. Amen. Small talk, may small lang. Salamat sister. Kagano sa Lula sunod. makahilakon na inspirational talk. Lakang na. O si Kaan, si Lola. Sana siya inspirational talk. Ikaw na padla. Or si Tito Tiberka. Wala na ako. Paldo na ako sa mga inspirational talk. Testimony na lang. Sige na, Ram. Wala, ikaw na lang. Ako ang katapusan. Ikaw daw, siya daw umiga. Wala siya. Ako ang katapusan ba? Ang matiwas. Ikaw na lang. Tita. Kaya nagaan Sige na, ko. ikaw. Ang Una kaya ka ba? Di ba? Kananya niya maling. Natigaga. Isa man na inspiration. Special song. Special song man. Special lang so. Special song man. Sige, itong ihang si Tito sa iyang Ayan, si Lola mo kuan inspirational talk. Ako special song. Special song. Special song na sa... Duwat na lang. Piliin mo dyan kanta biga. La, gubanin na la. Di naman. Ayun, Magulit si Lola ni may inspiration. Kaya importante yung mga testimony kay siyang edad ba. Oh, ikaw na pagte. Gi, kanta tayo. Ang sa to, atong lyrics ato ang kanta mo rin. Then, kanta mi ni Jordan. Amo maiharad sa Ginoo. Ay na, goodness of God. Ayun na. Kung sa may imo ang, kung sa ikanta-kanta ko ni Jordan for me. Lord, I give ka ang puso. Kay buti-buti mo din. Kay bulo ka na din? Kay bulo siya? Oh, sige. Di rin ako kay bulo. Sige. Pas ka? Hindi, kanta ta. Kani? Kabulot anak? Dito. Halik na lang. Halik na lang. Ay ka na kuyat ko. Kita sa
Asunto na. Dapat. I don't know the tono. Kasunod si Sister Lola. Sister Lola. Tulak. Ay, na lang. Okay, inspirational. Sabi hapon. Oh, sit down, gyapon la first. Lingkod lang dito. Wala hila kaila. Ha? Wala hila kaila. Yan na. Lingkod diya. Wala. Oh, may murong tag sa tanan. May ingon nagaga na wak lang ram nakaabot na diri sa nang dagang kay atong nakita. Nabuntod, pasakay-sakay sa mga paan. Sa tanggi sakyan. Nagkagatila. Mga na. Ginoog yan, panggauban na itong tanan. Kung ilikay ta sa kadalanan, kung nakaabot ta diri, na magbalik tayo pa sa kulpan o sa kabukiran. O sa mga kuan, sa mga katawa sa pang nakalayan-layan din ang mga tao, hindi ka ang ilang mga dagway, kita ta sa ila. Mga na, ulit ay gyapon sa ubang pagpagtabang sa libang sa ato na hindi kayo kita sa mga katawan man sa kadalanan o nakaabot pa din. Mawara na, dagang salamat. How old are you, ma? Ha? How old are you? First time naka-abroad. Oh, Alam ka na. Oh, wadam ha. Kopya man mo si Gaga. Mga kiksunod mo sa mga dinatamay lang ay atong pangyo si Lord Judy sa iya na pag-study. Hindi ko nilamay. Na maglamay lang. Sakto. Kay taas pa bi ang tang oras. Wa may langay-langay. Happy Sabbath sa tanan, no? Sabat. Maayo ang Diyos ni Kadlaw nga ipapahulay. Kung adlaw nga ipapahulay ang akong dadon na mensahe. Ang pito ka bersikulo nga nagdasig ka nato kung saon ang pakigbato sa atong mga kahadlok. Ang kahadlok, kuan na siya, kada adlaw ang ginato ning ginadaldala, no? Nagna sa atong mga lakaw, medyo mawala nga mahadlok ta tungod kay karong panahon na lain na gyud, no? Labi na sa tuwang mga kakabalo sa mga tao sa atong palibot. Mao na nga bisan sa unang panahon na gyud ning kuan kahadlok, labi na tong panahon ni iba, no? Atong sa dihang gitintal sa kuan ng yawa nga dili mo kaon atong nga ang Ginoo nga ayaw pagkaon sa ang tanan makaon mo nga mga kuan kanonon except sa isa, no? Pero sa gibuhat gitingkal gid siya sa yawa, no? Kay nagtuo siya nga ang yawa maayo, no? Nga manang kaning kahadlok malimbongan gini siya. O maupod ni siya hinungdan nga makapaluya sa ato. Ang atong paglaom mao nga ang pulong sa Dios maghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan aron makigbatok sa mga kahadlok nga maabot sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili kinahanglan nga magkinabuhi kita nga puno sa kabalaka, kundi mas maayo gyud nga magkinabuhi kita nga puno sa kadasig sa atong kasing-kasing, labi na sa kadasig sa atong nahuna, kundi kanang mga problema, mga kabalaka ato nang i-set aside, no? Ang importante nga kanunay nga ang pagtuo mana kanato aron magkinabuhi kita nga malinawon og kuan kaning uyon sa kabubuton sa atong labaw nga kagahom.
ang unang nga bersikulo nga kung ihatag mao ang Deuteronomio 3:22 ano magbasahon. Ayaw kamo kahadlok kanila kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang makig-away alang kaninyo. No? Kini nga bersikulo gihatag sa Israel sa panahon nga kinahanglan nilang hinumduman ang kamatuoran, no? Sa dihang naibal-an ni Moises nga atubangon na sila sa ilang mga kaaway. Pero ni tungod sa ilahang pagtuo nga ang Ginoo kauban nila sa pakigbatok, no? Ilang gikuptan ang kamatuoran nga ang Dios mao'y makig-away kanila, mao nang nabuntog nila ang mga kaaway. Kung ano na sa kita pagtuo, no? Ang kahadlok sa pakig-away, panan mga kuan, mga kabalaka, no, dili na to kuan, kaning ato yung mabuntog, no, labi na karong panahon na puno bitas kahadlok. Dito sa Deuteronomio 31:6 nagaingon, magmakusganon ka o magmaisupon ka. Ayaw kahadlok kanila, ayaw pagkahadlok kanila. Kay ang Ginoo nga imong Dios, siya mao ang magauban kanimo. Dili kaniya pasagdan ni pagabiyaan kaniya. Dili nagaingon, no, nga sadyang si Moises hapit na niya itugyan ang iyang pagkapangulo kang Josue. Samtang nag-aandam siya alang sa transisyon, gipahayag niya ang kamaturan bahin sa kung kinsa ang Diyos sa katawhan nga gipahinumduman sila nga ang kalampusan dili bahin sa tawhanong pagpangulo, no? Di nagaingon nga ang tanan mausab, no, ang atong mga pangulo mag-change man ta bisan ato ang mga kuan sa kalungsuran mag-ilis, bisan ang ato ang pamilya, no, ang mga tao mupakyas kanato ug mubiya, bisan pa nga ato ang mga kuan, ang atong pamilya, ang atong inahan, atong mga igsuon mubiya, mupakyas kanato, pero atong hunahon nga ang Dios wala gyud pagkapakyas ang ato ang Ginoo, wala gyud pagkausab bisan pa man nga sa unsa mga problema ang kanunay ang ato ang labaw makagagahom ato yung kauban, no? Siya kanunay nagauban kanato ug dili gyud siya mobiya o mopahawa o mohunong kanato. Basta ang importante musalig lang yun ta sa ato ang labaw makagahom, dili gyud ta niya pasagdan. Bisan pa man usang kadaot sa ato ang pamilya, unsa pa man mga kalisod nga ato ang giatubang, duol lang yun ta sa atong labaw makagahom kay dili gyud siya mupakyas kanato. Mausab man ang ato ang ginikanan ang tanan, apan ang Dios wala gyud pagkausab. Dili sa katulo sa Salmo 34:4, dili na kaingon, gipangita ko ang Ginoo ug gitubag niya ako ug gilawas niya ako gikan sa tanan nakong mga kahadlok. Ang pagtuo labaw sa kahadlok ug usa ka desisyon nga atong gihimo sa dili pa moabot ang mga kalisdanan. Kini ang pagpangita sa Ginoo nga nasayod nga siya makadungog o pagsalig kaniya nga nasayod nga siya muluwas ug mutabang. Usahay, no, sa ato ang kuan mga problema, no, mga gipangatubang usahay
makalimaw labi na kaning masubrahan na tas kalipay usahay makalimot na kita sa pagkuan no sa ato ang pagsampit sa ato ang Ginoo, no? Nya makalimot na ta nga ang ato ang daing Ginoo mao gid ang manluluwas sa ato, no? Mo nang sa luyo sa pagsulay ilabi na sa mga kabalaka wala gyud tay laing sampiton kundi ang ato lang yung labang mga gahom tungod kay siya lang yun ang nasayod sa tanan. Siya lang po ang musulbad sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaya ato ang Ginoong Dios kanunay andam ug nagahulat ra gyud sa ato ang mga pagtuaw ug sa ato ang mga pagampo. Sa kaupat sa Salmo 56:3 nangaingon, kung mahadlok ako, musalig ako kanimo. No? Ang pagpili sa pagtuo mao ang pagpili sa pagsalig sa Dios. Bisan unsa pa ang mga panghitabo. Dili nagaingon nga kini nga bersikulo o kini nga mahimong malampuson o mahimong perpekto apan sa mga panahon sa mga kahadlok mga kabalaka nahibala nato kung kanunay kung asa gyud ta dangop, no? Wala gyud lain nga atong sampiton kundi ang ato yung labaw makagahom bisan pa mang asang dapita, no? Di mo ta maingon nga o sa ato mga problema mawad-an na ta sa paglaom ato ng sampiton na yun, dili yun. Kaya ang yawa, dili makatabang sa ato akong dili. Ang ato lang yung labang makagahom, no? Ang pagkahadlok mga kabalaka mao gyud ni ang usa nga makapaluya kanato. Pero atong nasayran atong sabtandaan nga sa panahon aning mga problema walay laing makapakalma sa ato ang tagsatag sa mga kasing-kasing kundi ang ato yung labang magagahon. Di sa ikalima na bersikulo sa Salmo 23:4 nila ngayon, oo, bisan pa kung magalakaw ako sa latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa dautan. Kay ikaw nagauban kanako. Ang imong sungkod ug ang imong sungkod kini nagalipay kanako. Ano kasi din? Diyan nagaingon no nga bisan pa sa kangit-ngit bisan pa sa mga pagsulay nga mudangat Siya kasi. Itong haplas, makalit. kaya kayo no nga bisan pa sa pinakangit-ngit nga dapit o pinakahadlok sa tanang mga pagsulay ang ato lang yung Ginoo ang ato ang sampiton ang makatabang sa tuwa. Kaya bisan pa kung bisan asang dapitan bisan unsang kangangit-ngit sa panahon ang Dios naagyo dihang dapita kanunay andam gaaga kanato sa ato ang mga problema basta ato lang yun siyang sampiton kanunay. Kung mubati kita nga wala ang Dios o daw wala siya magpakabana makapahulay kita sa kamaturan sa salmista nga bisan sa paniana bisan pa sa kangit-ngit bisan sa landong sa kamatayon, no? Ang Dios naagyo dihang dapita. Di gyud siya mawala. Wala kay nangaingon nga ang Ginoo wala gyud natulog. Kanunay siyang mata basta kita magasampit lang kita.
kaniya kanunay. Ang Ginoo ana kanunay sa tunga sa pinakangit-ngit nga kagabion nga dunay kahupayan uban kanato. Sa ikaunom diri sa Isaiah 41:10 gaingon, ayaw kahadlok kay ako uban kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw. Ituboy ko ikaw sa tuon akong kamot nga matarom. Ang kamot sa Dios usa ka matahom nga hulagway nga atong makita sa kasulatan. Kung muisgot kita bahin sa pagbaton o pagtuo sa Dios ug sa kamot sa Dios sa matag sitwasyon, kini mao ang gingon nga ayaw kahadlok. Sayon siya isulti apan lisod ikinabuhi. No? Kaning kahadlok na to usahay kini mo'y makapa kuan nato ba kani, for example kaning tungod sa atong kahadlok natay kaaway, no, maunhan nato siya ilabi na kanang naapon siya nagiban nya na ba, maunhan nato siya og patay tungod sa atong kahadlok kung di siya malikayan lagi ni siya perminti. Pero kung kanunay natong ikinabuhi ang mga pulong sa Dios ug ato siyang sampiton kanunay kaning atong mga kahadlok ug kabalaka, iya ato ayon ning mabuntog. Ang pangutana o kung saan nato ang dili mahadlok. Kung ang tanan sa atong palibot mga dili kasaligan, no? Ampo. Na may mga pagduha-duha, no? Mo nang ingon nga kanunay focus, no? Ang kasing-kasing ug unahon na bahin sa mga pulong sa Dios na pinaninitay ta nga ampo lang kita sa kanunay. Sangpit kita sa ato ang labang mga gahom di ta mosampit sa tuwang kalaban. Kay kanunay ang Dios uban kanato o nagahatag kanato og usog o kanunay kaniyang kubtan sa iyahang tuong kamot. Dili sa last na nga verse ika-7 sa Isaiah 41:13 na nagaingon, kay ako ang Ginoo nga imong Dios mukupot sa imong tuong kamot nga magaingon kanimo ayaw kahadlok, ako magatabang kanimo. Kini nga bersikulo naghatag kanato sa matamis nga pahinumdom nga siya nakigsulti kanato uban ang mga pulong nga makapasalig samtang kita magapadayon. Naghatag nga ng kumun nga sugo nga ayaw kahadlok ug gisundan kini sa matahom nga saad nga tabangan ko ikaw, no, na kanunay gyud nga pulong ang Ginoo gyud kanunay magatabang kanato bisan asang dapita uban gyud siya kanato. Ang kahadlok dili usa ka butang nga mawala sa dili madugay, no? Kini usa ka gubat nga atong atubangon sa matag adlaw samtang nagkinabuhi kita niining kalibutan, no, naayod ang kahadlok. Pero kung kauban nato ang Ginoo sa matag adlaw atong kinabuhi ang iyang mga pulong, ang mga kahadlok, mga kabalaka, no, ato yun siyang madaog. O ang paagi sa pagbuhat nini mao ang pagkupot sa mga saad nga gitanyag sa Dios kayahang mga pulong. Bisan unsa pa ang atong maagian,
sa matag adlaw na itong mga bulhaton, ang Diyos makatabang kanato. Ang pagpili sa pagtuo kaysa kahadlok, dili mahitungod sa pagbuhat ug dugang aron mabuntog. Kini mahitungod sa pagtuo nga ang Diyos mutabang kanato kanunay sa pagbuntog sa mga atong giatubang nga mga kabalaka. Dili nagaingusan nga ayaw kahadlok kay ang Diyos kanunay mag-auban kanatong tanan. Ako gani sad nga sa ako ang kuan usahay iba niya yung mga Bible study usahay kuan pud biya o kahadlok o mga kuan kay tungod wala takaandam ay ba. Pero sa gingon sa kuan na kanunay sangpit lang kita sa atong nabangong kagahom, no? Mangayo ta sa iyang mga kaalam. Kung sa man galing ang mga nalitok ni nako, dinit nako kundi pinagi na sa balaang espiritu, no? Moto, salig lang kita sa atong nabangong kagahom kay siya gid ang masayod sa tanan, no? Thanks. Times 2 daw ya. So 14 dapat daw. Patay second service. Ano? Second service na sa tayo din. Salamat. Salamat Brother Billy sa Amen. yung taon na bali. O sa halad. Yung ito mga excellent o kanta ka sa His Mercy Never Fails ubal sa halad. Above the sea, give thanks
Balay ko no balaan mo ang Diyos mo. Salamat Lord God. Naglang ngayon papangalan Ginoo. Salamat Lord God sa imong kayo Ginoo. Kanamot Lord. Ginoo. Kanunay kami Lord sa mayong panglawas Ginoo. Salamat po sa Lord sa imong pag-umang. Kanamo Lord sa tibuok ko sila Ginoo. Nadiin kami kanunay safety Ginoo. Nadiin kami sa katulagman Ginoo. Ginauban na Lord. Sa among mga lakaw Ginoo. Salamat Lord God sa imong kayo Ginoo. Lord God, salamat po sa Ginoo. Sa mga panalangin, ang mga tuwag, at adlaw Ginoo. Lord, sa kinabuhi Ginoo. Sa hangin Ginoo, ng yatig, sa matagat lang Ginoo. Ang adlaw sa pagkakabuhi. Ikaw salamat Ginoo. Lord God, panalangin ni Lord, ang tibuok na iglesia Ginoo. Church of God 70 Ginoo, ilabi na Lord ang mga kapastoran Ginoo sa mga tagsatag sa mga lokal Ginoo, ilabi na Lord po sa nagtamo ang Panginoon Ginoo sa iglesia ng isang Ginoo. Lord God, mga adlaw Ginoo sa amo ang pagpamauli Ginoo. Lord God, kami nagasangkit yata ng Ginoo na ikaw magkauban yapon ko na mo Lord God, ilabi na Lord sa immigration Ginoo na dili namin Lord kayo isudisod, dili namin Lord isudisod ang Ginoo sa immigration Ginoo kami Lord na hanay Ginoo na mabiyahe Ginoo. Salamat Lord God ang kami nasampit na kanimo Lord God, salamat kami Lord sa Davao Ginoo, mga puno sa kalipay, safety Ginoo. Na tugyan niya kanimo Lord God, doon ikaw ang nasayod sa panahon Lord God, na Lord, panalangin niyo ang tagusakan na mo Lord God, kung ano may mga pagbati Ginoo. Ilabi na Lord ang kaluyahan sa panglawas Ginoo. Pagmagahikap Ginoo, sa matagusakan na mo Ginoo, pagkamaghatag. Kanunay Lord, kaligong kabasko kanunay sa mong pangalas Ginoo. Na Lord, layo sa mga sakit Ginoo. Kung kabiyahe kami ang mga adlaw Ginoo. Na hanay Ginoo. Kung magahikap sa mga intihan, labi na Lord, sa ubon ni Jordan Ginoo. Kung magahikap na na Ginoo, kung magapawala na na Ginoo. Salamat Lord God sa imong kayo Ginoo. Salamat Lord. Labi na Lord, pangalangin mo sa Lord, ang mga kabataan Ginoo. Na Princess Ginoo, Queenie, Gerald Ginoo. Sila Lord, makasimba usab ning adlaw nga ipapahulay Ginoo. Salamat Lord God. Simbahan sa tagbuok ng mga pamilya Ginoo. Makapanalangin Ginoo nila. Lord God, nausap kining mga halad nga gihatag Ginoo sa imong mga kaanakan Ginoo.
i-bless kini nga mga halag Ginoo nga maka tabang kini sa imong iglesia Ginoo. Kilab na Lord ang imong mga kaanakan, i-bless ang mga buhat sa ilang kamot Ginoo. Na dihay higong mga panalangin nga mubalik kanila Ginoo sa panan sa ilang mga busa Ginoo, mga mag-awas, mga tinantang na panalangin Lord God. Salamat ikaw makapanalangin Ginoo kanang tanan. Salamat Ginoo. Lord God, daghan pa ang mga butang Ginoo. Amo pangayon Ginoo apan ito sa mga ngabil Ginoo. Ikaw lang ang sayo Ginoo. Salamat Lord God. O pasaylo kami Lord, mo pagpasan, pagkasan na mong nabuhat ya kanimo sa pulong sa buhat sa una. Aron tapos kami kanina Lord nga magasangpit ya kanimo Ginoo. Kinitanan Lord, sa salamatan, basta pasaylohan sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus, sa mong bugtok, buhay mong luwas. Amen. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa kadawasan o sa Espiritu Santo. Magadaig kami. Salamat, Ginoo. Ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa atong Dios pagpag-ambit sa balaang espiritu pagkauban ka natong tanan. Amen. Praise the Lord. Salamat kayo. Yun. Kanak yun. Very good na Very yan. good na yun. Lo. Very good na yun kayo, lo. Din. Bless din. Amin na. Amin. Amin ka. Amin na. Tita Lerka.